Mali News jabarala jabagaw amunu sogole do ona shu ani kile oni nyanga biye juma e septembre kalo kile konoto samba fla ani mugan fla kuna foni folo kibore akura sorola talatayka o kibore akura ni EGS nole bamachi jakulu cheju bay olubilla ka wo talatay ku kunda ende liman kan nambore no amitaka chat sogomane na chat ku shofele no kosobe sabula manifestation bado kera chat bi a manifestation save mo chama ni banana kuna foni wala le amno di oma anga flash info kono nana kuna fonda mnena biya kalo kileni mali premier ministre shogel ko kala maya aliga fariya ndam nena ni o dam nena uti kalo kile kono to temni biye septembre kalo kile kono to ni ba ira ka foko biya kalo kileni shogel ko kala maya ali mangene mo gami yere dala shogel ko kala maya nola uti gito gode colonel abdoulaye maya bibi da ali be barala primature la akila jigina AVC de shogel ko kala maya mine AVC ni ali bana me mo cerveau mine ni ali be wele ko kunlo crise sabula ali be mo cerveau jo wa bi se kana ni kololo chamani o kololo do e ka kuma mene mogola ka mo farigulu yoro dosa ka mo nye kulusa walma ka mo se walma bulu ko yoro dosa kuna fun jonjom gon be shugal ko gala kuma ya ka ni mogatina o de ka mata ka yoro shi ka be mali nana wakabe eradication ni yoro do sara dogotoro be furakeli ke yasa o yoro nga sega nogoya ani ga sega seginga na chugoya mina nga krizi ko ni shugal ko gala mega soro a yoro mina kuna fun jonjon on masega soro o yoro kilin kan folo ame dawri ke ala ka shugal ko gala maiga noya bisimila wa flash info konnana komi tuya fo nyana madame nana kibare akura soro la talata situation kan o kibare akura ni ko état islamique dans le grand sahara no le bamagati jakulu cheju bay minute muso to te don fene to no wulila ka bo talata ku kunda endeliman ale rebe gawo region le fait fem ko ni MSA ani gatia mo no le bamagati jakulu koro e binu tege nobla accordage la ayira la ka fo ko talata situation contrôle be olu de bolo bi komi abela dilema kalamania kle flade EGS no le bamagati jakulu cheju bay wulila nuga kelege minaw yu kunda talatai ale rebe ansongu marade la gawo region fait o kele mali sora su willa nuga mikiwi kata bombardement ke talatai nga uma bilandi akoka Drissa Memeta ni ale yere wolo dibu sur les ramparts mogodoy ale boda ka kuma talatai situation kan aka kuma konnana aya yira ka fo ko France kuna fundi sira obiga kuma min fo talatai kan ko luté tien Drissa Memeta ya la donia ka fo ko France kuna fundi sira obiga fem min fo talatai situation kan ko biga ke ina fo mali sora si ani EGS mogo karla nyogona wa ko kele sinfe ko EGS mogo yi sanso mali sora suka o kele we mali sora su gen ka bo talatai ka soro ka talatai mini Drissa Memeta ya la donia ka fo ko kuna foni tien ko sabla mali sora su yere kunti talatai folo nga anga je anga Drissa Memeta yere la me ale yere wolo debu sur les ramparts mogo doy abiga dantikeli ke anga to dukana Emmanuel Macron kelen ka kuma fo ko ka le deme kuna foni asraka d'abord à la une France Média be à la une beka une na nous phobie malheureusement pour eux reine Elisabeth ka fatu le ka programme chamboulé donc ou kunga nga fait mi fob chuna o tigara ka boy pour c'est édition spéciale aussi au cas mais depuis que nous phobie be RFI France 24 Jeune Afrique Figaro al nous ka presse woro minu ninti to dula o be donc o ya taka nanay o bi ka taka fen do de yira jemo ko la folo ani mole munu be nu bu lame alsa parce que muna ne ko mo kan ko lameli dabla muna donc menako terroriste groupe do be no minu ka suru Daesh la état islamique la ko lu ye talata e contrôle ta ku ye talata e mine ko jatige ke jakulu ye talata e mine ni e ame tan ko abeka fo l'armée monte en puissance ko abeka fo sa do be kanane mine nkura ko abeka fo ame ka se terroriste la surtout a do yere armée communiquer ka do mais comment est-ce que ko nunu sera ka talata e mine donc abeke kono ko uni anka surasu de kelela ou sera ka surasu la ka surasu gen ku faka ka talata e mine ou a présenté comme ça parce que moi songa ira ka fo ko tentede c'était pas comme ça zone munundo anyunte a zone na parce que terrorisme sigle meilleur muna unu ka demba ku sigle no yoro chamana ntana localité tofo terrorisme nu ka demba ku sigle no yoro chamana c'est à dire zone ennemi no armée ti saka gringa don parce que armée ba faka na gringa do ka tagal civil mi era protéger no ti terroriste do muso we terroriste do de o terroriste do dogoni donc armée na taga yere exposé donc o la ayoro intervention man no kosobe donc il faut minutieusement préparer aba me ku yoro mine uma mine de wira ka yoro do kun be ka koro go yoro ku mo le ka contrôle kono donc maintenant après il y a eu des problèmes entre les groupes
terroriste groupe yɛrɛ problème nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛba b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan kɛlɛ min kɛra talata ye o kɛra EGS ni Yadi ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛlɛla u ye san sɔrɔ Yadi ka mɔgɔw kan n'a fɔra ko Yadi ka mɔgɔw a yɛrɛ b'a faamu la k'a fɔ ko Yadi ka mɔgɔw ninnu caman ye sigida mɔgɔw ye donc forcément o kɛlɛ la représailles bɛ na parce que ni Yadi ka mɔgɔw ye sigida mɔgɔw ye ni nin terroriste ninnu ye jɔn ye n bɛ tila ka n da don olu nature la k'olu nature fɔ aw ye donc ni olu nana Yadi ka mɔgɔw o sɔrɔ ka sigida la ka kɛlɛ kɛ donc o la a b'a faamu la k'a fɔ ko o la o kɛlɛ la non seulement kɛlɛ la niw bɛ to a la combattant kunda mais u bɛ tila ka don population na parce que u b'a fɔ ko ninnu n'u ka mɔgɔw de bɛ yan donc an b'u pini an b'u ka mɔgɔw pini an b'u ka mɔgɔw ka so ci. kunnafoni filanan mankanba de tun bɛ Tchad bi sɔgɔmada in na sabula wulikajɔba dɔ de kɛra Tchad bi a wulikajɔ in senfɛ mɔgɔ caman de banana k'a ladɔnniya k'a fɔ ye ani Tchad jamanakuntigi kura sigili cɛ a tɔ tora kalo 6 de Dr Succès Monsara ale ye Faransi opposant ba ye wa a ka laɲini de Faransi ka ta ka bɔ Tchad pewu kunu alamisa septembre kalo tile 8 ale welela procureur fɛ ni a ko an ka taa o wele in yɛrɛ jaabi bi de nka Dr Monsara Succès ale ma se ka taa wele in jaabi sabula Tchadienw bɔra bi juma septembre kalo tile 9 iko kɔnɔkulu ka Dr Succès Monsara bali a ka taa wele lamɛn procureur y'a yira k'a fɔ ko ka mɔgɔ bali ka taa wele lamɛn ko ye wale min bɛ se k'a ɲɛnge wulikajɔ in senfɛ Tchad finitigilakaw ye gaz lacrymogène de fiyɛ population civile kan fo ka n'a kɛ mɔgɔ caman de banana nka an ka jɛ an ka ja in yɛrɛ lajɛ ni wale in kɛra bi juma de Tchad. banabagatɔw degunnen don sabula PONG barakɛlaw be tile fila baaralajɔ la kunu alamisa septembre kalo tile 8 PONG barakɛlaw ye tile fila baaralajɔ daminɛ o baaralajɔ kun de k'u ka baarakɛyɔrɔ condition de vie k'u améliorer ɲama minnu be PONG dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ dɔ kɛ olu la laboratoire y'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ ye k'u mago bɛ se minɛn minnu ma ko bɛɛ lajɛlen tɛ yen nɔ o de kun kɔnɔna na PONG baarakɛlaw ye tile fila baaralajɔ daminɛ kunu banabagatɔ dɔw y'a sɛbɛntiya ko kunu alamisa septembre kalo tile 8 PONG baarakɛlaw ma sɔn k'u ka analyse kɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ ye an filɛ ni waati min na ko sisan service minimum dɔrɔn de bɛ ka kɛ PONG dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ jiginnikɛyɔrɔ pansement kɛyɔrɔ ani urgence dɔrɔn de la PONG baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ye wa k'olu bɛ yen nɔ jamana kɔnɔdenw de kama wa k'u bɛ ka nin baaralajɔ in kɛ yaasa u ka condition de travail u ka améliorer ko de kun kɔnɔna na u bɛna se ka banabagatɔw furakɛcogo ɲuman na kumakuncɛ la PONG syndicat adjoint ale y'a yira k'a fɔ ko n'u ka laɲini ninnu ma sabati k'u bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye sabula foyi tɛ kɛnɛya bɔ an kunnafoni ɲɔgɔn dɔ n'o ye studio tamani olu wulila ka se banabagatɔ dɔw ma kunu alamisa o banabagatɔ ale kun taara furakɛli de la PONG an ka jɛ an ka lamɛn. Là, on fait les radios, on a mis les cassés, il faut retourner au guichet pour aller payer. On a payé 7 000 francs. Dès qu'on a payé 7 000, on a retourné là-bas, on a dit que les radios, ça n'était pas bon. Ah, vraiment désolé. Dans le travail, il faut l'organisation. Et puis pour payer, c'est pas facile. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est le temps qui passe. Ah, donc avec tout ça là, si tu t'es trouvé quand même, c'est bon. Mais à la surprise, oh, le machine n'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Je suis sorti, j'ai parti ailleurs, j'ai trouvé une clinique quelque part. C'est là que Dieu merci, j'ai trouvé, j'ai fait la radio. Au retour pour demander au docteur qu'est-ce qu'il faut faire, on me donnait un rendez-vous lundi prochain. Pas satisfait. Le pays là, c'est pour nous tous. Si nous tous on veut que ça va être bien. Si c'est bien, on va être heureux. Kunnafoni nana manatali shifinakaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira sabula baraji min bɛ manatali
ale directeur général kura o nale ay directeur du personnel bolo tolomi fa nana kɛ cɛya ka démission randi kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko Manantali baraji directeur général kura ye ni walen kɛ yaasa Manantali sifinw kana na se ka baara sɔrɔ baraji kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna na kunu alamisa septembre kalo tile 8 Manantali sifinakaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira u t'u ka nisɔngoya yirali kɛnɛ kan fintigilakaw nana kana gaz lacrymogène fiyɛ Manantali sifinakaw ani Manantali dugutigilakaw kan ni ka mɔgɔ dɔw minɛ ka taa n'u ye ka t'u datugu. Voilà, les forces de l'ordre sont en train de nous gazer comme ça. Les forces de l'ordre sont en train de nous gazer comme ça. Ils sont là à nous gazer comme ça. Voilà, vous pouvez les constater, les forces de l'ordre sont là à nous gazer comme ça. Voilà, c'est le Mali, Manantali. Manantali est sous le gaz comme ça. Ils sont là à nous gazer. Voilà, ils sont là à gazer les chefs de village, la jeunesse, tout le monde. Ils sont là à nous. Kunnafoni duruna Angleterre eren fatura a denkɛ de bena sigi ka kɛ an nɔna bila ye kunu alamisa septembre kalo tile 8 nɛgɛ kaɲa 14 wagati Reine Elisabeth II ale ye diɲɛ to ka si to san 96 la o de kun kɔnɔna na a denkɛ bena sugandi ka kɛ an nɔna bila ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Charles III. Reine Elisabeth II ka saya hukumu kɔnɔna na kunu anglais bɔra ka taa fleurs bila yɔrɔ la ni weekendin kɔnɔna na ɲɛnajɛba dɔ kun kan ka kɛ Danemark nka Reine Elisabeth II ka saya hukumu kɔnɔna na Danemark masamuso y'a yira k'a fɔ ko o ɲɛnajɛ fanba bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a ma surɔ Angleterre ka banque ye kunnafoni k'u kun kan ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ ni o ɲɔgɔnye bɛ wele ko réunion politique monétaire k'o ɲɔgɔnye bɛna bila dɔgɔkun wɛrɛ la ko sabula Reine Elisabeth II ale ye diɲɛ to Emmanuel Macron ale bɔra k'a ka tasi bila kɛ Reine Elisabeth II ka saya hukumu kɔnɔna na ni tile filanin na Angleterre fɛn camanba de bɛna lajɔ Vladimir Putin ni ale ye Russie jamanakuntigi ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni tɛna ye Reine Elisabeth II ka sukoya kɛnɛ kan ka bɔ ka da o kulo kan Reine Elisabeth II ka sukoya kɛnɛw bɛna kɛ ni tile 10 labanw de kɔnɔna na nka sini a denkɛ kɔni ni o ye Charles III ye ale bɛna sugandi ka kɛ Angleterre masakɛ kura ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ Reine Elisabeth II la k'a dayɔrɔ sumaya k'a ladɔnniya k'a fɔ ye Reine Elisabeth II ye san 71 de kɛ Angleterre rɛniya la sabula a sigira k'a si to san 25 de la Angleterre premier ministre 15 de nana ka taga ka Reine Elisabeth II to Angleterre rɛniya la kunnafoni wɔɔrɔnan ani y'a kalo 7 de Ukrainiens ani Russiw ye kɛlɛ la tarata don septembre kalo tile 6 Ukrainiens y'a yira k'a fɔ k'olu tun bɛ ɲini ka na u ka duguba filanan minɛ Russiw la ni o dugu yɛrɛ bɛ wele ko Kharkiv sabula kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko wagati min na Russiw tun b'u ka kɛlɛkɛcɛw latɛmɛ ka taa fo Kharkiv ɲɛfɛ o wagati kelen na Ukrainiens fana wulila ka taa attaque dɔ kɛ Kharkiv o attaque de senfɛ Russie damadɔ minnu tun bɛ Kharkiv Ukrainiens y'u gɛn k'u lasegin u kɔ nka bi sɔgɔmada in na Russie ministre de la défense ale ye ja dɔw bɔ o jaw b'a yira k'a fɔ ko Russie kɛlɛkɛcɛw ka renfort olu bɛ ka wuli k'u kunda Kharkiv kan ni kɛlɛkɛ minɛnw ye ni olu dɔw ye mobili blendew ye ani mugujigu filennaw o b'a yira k'a fɔ ko ni weekendin kɔnɔna na kɛlɛ bɛna gan kosɛbɛ Kharkiv ale yɛrɛ bɛ Russie de kɛrɛfɛ nka Ukraine duguba filanan de don n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Turki jamanakuntigi ni ale tɔgɔ ko Recep Tayyip Erdogan ale y'a da ka kunnafonidilaw kulo kan ko a ka service de renseignement ani a ka capitale policiw ye banbagaci ɲɛmɔgɔba dɔ minɛ ni ale État islamique mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye Turki jamanakuntigi y'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ wele ko Abu Zaid nka k'a tɔgɔ yɛrɛ de ye Bashar Katab El Samaida Turki jamanakuntigi ye ni kunnafoni yɛrɛ di k'u to pankuru le kɔnɔna na u bɔtɔla Balkan ni o ye Turki région dɔ ye komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama juillet kalo tɛmɛnen o ni mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Bashar El Samaida k'ale kan ka minɛ de Turki jamanakuntigi ka ni kunnafoni dili o b'a yira k'a fɔ ko Daesh mɔgɔ kɛlɛli bɛ sen na wa ko jamana bɛɛ lajɛlen de wililen don a ko fɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Bashar El Samaida ko a ka banbagaci jɛkulu bolofara dɔ bɛ Mali kɔnɔna na n'o jɛkulu bɛ wele ko État islamique dans le Grand Sahara EIGS a bɔ ka da o kulo kan Samaida ale yɛrɛ ye iranien de ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Italie aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
Assalamu alaikum. Ani tleni watina. Groupe fato demisonu mangando. No ya alaka fato yi. Ambi bela jele foko adan soko aniko. Aujourd'hui le 7 novembre 2022 ka ben namir bisona bi mercredi ma. Ambi bela jele fo. Ni kuno asini no ye le 5 ye. Terroriste malangolo nunu ye bara minke kuna. Aywa anana ko de jata. Pour que jamana baye cogo min na bon olu ye mɔgɔ qualité min ye olu dɛsɛra bani adamaden la olu de ko Amérique tɛ se olu la Faransi tɛ se olu la kuma tɛ doso ni Mali armée ma sisan kɔni Mali armée ni doso o dɛsɛra o la kɛlɛɲɔgɔn wɛrɛ t'o la dɛ fo ka suma de pomper a y'a filɛ dɛ wa maliyɛn tɛ ni kɛba dɔgɔya dɛ maa min ko nin tɛ kɛ n'a y'a ka kulisi jala siri dɛ o de bɛ nɛni maliyɛnw fɛ. Bon ni y'a ye anw ka marifa de ba an bolo ni marifa kun t'a bolo don u bi dan nin ma wa bon ala yɛrɛ ko ale ye fura una boɲɛ a ye dakuruɲɛ fila fɔ a la a b'a woloba boɲɛ a bɛ balo boɲɛ n'o ye suma ye mais ninnu bɛ yaala ka suma de pomper k'olu bɛ jadi de la karamɔgɔ ala dɔnbaw ni kira dɔnbaw olu bɛ si nafini na ka se ka nafini seli ninnu bɛ si de ka balo hadamadenw ka balo pomper kɛlɛ bɛ to ni mɔgɔ cɛ sisan dɛ kɛlɛ bɛ ni malo de cɛ sisan ala k'an kisi ala k'an tanga parce que a kɛ kun a yɔrɔ ka ca i b'a a fɛngɛ de o jama yɛrɛ de nana bɛɛ ka pompe b'a bolo o b'a pompe mais est ce que nin bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ ko duguden dɔ t'a a kalama bɛɛ et puis fana o bɛ dugu dɔ de ka sago dugu dɔ la ka na dugu dɔ ka maliforo pompe bon o dugu mɔgɔ ninnu fana na i y'a fɔ ko aw de kɛlen bɛ ka terroriste mara aw fɛ ko k'o kana fɔ a ye sabali a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ dilan ten mais hali n'a ye nin kɛ an tɛ segin kɔfɛ n'a ye nin kɛ an tɛ segin kɔfɛ tant que n'an ma fara faso in na ou bien an ma fara anw na ni bɔ de bɛ yen toujours ni aw ye cɛ ye a b'an ka kan yɔrɔ dɔn n'a a ye cɛ ye a b'an ka dugu yɔrɔ dɔn an y'o de fɔ a ka na vis-à-vis tilegan fɛ an ka ɲɔgɔn essayer dɛ su fɛ ka baga mɔgɔ ma walama mɔgɔ fila mɔgɔ saba natɔ moto la k'an ja da o ɲɛ ko n'i y'a fɔ tugun ko olu bɛ kungo kɔnɔ de kungo kɔnɔna de ye diinɛ kɛ yɔrɔ ye wa a bɛ ka diinɛ fɔ yiriw de ye wa karamɔgɔw nin kɛbaw dɛ olu de ko olu bɛ jadi de la mais aw tɛ ka fɛn fɔ o la a b'a fɔ terroriste